कोठी मिले एटा को एसे रे ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ଜମ୍ବୋ ଏଇଟା ମନେ ବନା କଣ ସେଟା ए बढ़िया ହେଇଛି रे ମୋ ପୁଅ ଆଣିଲା ରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟିକର ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲୁ ନା ବାବା ଆଉ ଏଇଟା ମତେ ମ୍ୟାଥ୍ ର ବି ମିଳିଲା ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ ସତ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି କେକ୍ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ଭୋକରେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଏବେ ଖାଇବା କ'ଣ କେକ୍ ଆଣିଲେ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଟୁଟ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି କାହାଣୀ କିଏ ନେଇକି ମୋ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗର ବି ଅଧା ଖାଇ ଦେଇଛି କେକ୍ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏବେ ଆମେ ବାହୁତରେ ଯାଇଛୁ ଗୁରୁମା ବି ଯାଇନଥିଲେ ଆମେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ମଜା କଲୁ ବାପ नाचिलो भी अरे मेरा सांप का ही नहीं नाचे कर अपन किसी का नहीं मानता क्या आप दिले हाँ जम्बो क्या और जम्बो क्या एटा कोन खाता देले हाँ आहो या भी ट्रे सब दे दे ता भितरे ई सब देले कोन कोन करला मजा मजा जे कोन एसे को एसे लिखिलो इंग्लिश ना ओडिया सी देखी सुरोखी हैं सड़क से सड़क सुरक्षा लिखिलो हाँ हां हां इंग्लिश रे ओडिया ओडिया रे आउ चित्रांकन हाँ तांके आगरू चित्र करके देइछन्ते मु कलर मारली खाली सत हाँ जे मु ड्राइंग नेली नले मଣିଷ नित्य बनिବାକୁ पड़थला ओहो हेले कोन कोन नेले दीटा खाता केमिति मिलिला केमिति मिलिला दीटा खाता हैं आंटी है तो आंटी हेरिका अच्छंती तमे आगे ड्रेस चेंज करो गाथेबा नहीं मैं गाते भी नहीं बहुत खुशी अच्छा जे नहीं से क्या साइज रे रखो मते भेटे आ कर दिया नहीं